Welcome to Ventura's Life. Hello guys! So, eto na ang part 2 ng ating vlog. June 9 pa rin ngayon. And, lalabas tayo kasama ng Amici. Kundi sina Papi Nin, Papi Tags, isang ate dyan, Becta, at si Eric ata. Wala. Tambay-tambay kami. Alparketo kasama ng mga bata. Dala natin ng electric pan kasi nakapakainit. Isang upuan. Then nasa baba na si Pawat ang mga bata. Nihintay na ako. Dahil nagpakuko ako. So these are my nails. Kaya medyo na late ako. Tapos naligo pa. Tapos kinailangan pa ayusin lahat ng mga gamit. Dahil, yeah. Hindi ginawa ni Pao. Kaya ako, hinintay pa. Sila sa baba. Ito ang outfitan natin. At naka-chinelas. Hindi pa rin tayo nakapagpa-pedicure, but mainit. Kaya, chinelas pa din. Sa gusto, no? Iniwan na ako. Ano, sunod lang. Okay. Anche Pao ay naka-chinelas. Quindi, okay lang. Yung ating kuya, guardate lang. Eccolo qua. Vuoi portare? Ma perché c'è tutta la crema tutta seccata? Però vabbè, è quella panlamocca. Yeah, that's it. Sei pronto? Sei pronto a giocare con gli amici? Yeah? Con Mati, Kuya Adam, Ethan, Elon, Tai Tai. Are you ready? C'è anche Elon. Dai, come on. Come on. Yeah. E quindi yun guys. On the way na tayo. Kanina pa sila nag-chat-chat. Pero sorry guys. Wala. Yeah, abbiamo discusso na naman. Però bene, that's fine. Kasi late kami. Se avessi preparato tutto habang wala pa ako, di sana. On time. So no. Vabbè. Allora? Sei felice di vedere i tuoi amici, Paolino? Sei felice? Sì? Lagi ka na lang naka-pescatore? Inter. Vabbè. Flex ko lang yung electric pan na kasi laki ng mukha ko. What? Che cosa? Ito yung electric pan na dala ni Isan nung nagmare kami. And super cool niya kasi napakalaki. It's perfect. Damay na din ang mga matanda. Power bank na din. Baba. Init. So, saan kami magkikita-kita? Sa parko tayo ng Palestro. Kasi in between siya ng Linya Jala at Linya Rosa. Perfect para sa amin lahat. Kaya doon na lang tayo. Para well located. Para sa amin na din. Saan muna kami sa in-check at papapalitan namin yung anti-janjari ni Alex. Dahil kailangan ng new battery. And that's it. So guys, oggi vi portiamo con noi sa isang tambayan na naman kasama ng mga amici. Sei felice di vedere il tuo amico Mati?
Mati boy. No, وين قاعدين بويو. Ora la crema panlamo si è seccata na sapatos. Dopo we put it again, okay? Ale, ang ginagawa mo. Maingay naman na rin. Wala, nakisabay pa. Yum. Let's go. Come on, Baba. Where are you? Takbo na. Espresso macchiato macchio. Bimbo Bravo numero 1. Alex. Kuya. Kuya. E poi là c'è Elon. Hey. Kuya, you wait. Oh, yan na. Dating tambayan dati. Inuman. Ngayon naman, kasama ng mga anak. Parang nakawala sa nakawala si Andrew. Stiamo aspettando sino Papi Tags, che secondo me adesso staranno entrando da là. Tawagan mo amore, baka makasalubong pa natin dito. E ci mettiamo di là tra l'erba, adesso troviamo un posticino, facciamo la tag. Dito kami. Dati, tinatambayan natin to guys. Ngayon naman, tinatambayan pa rin. Kaso, Ayun. kasama mga bata. Eccoli là. Sila borsa o Yelo ni Papse. Hey! Para hindi yung lapag. Tyler! Dice la nostra Frida. So, pag nakaupo na tayo lahat ay. Ecco. Eh paano pag hindi ako umupo? Baka makita din ang fake kasi wala akong pagtatalin. Neng yung baso. Maria, may pasi yung baso. Per favore. Meron naman ang yung British stock po. Sai quanto costa Papse? 10 euro. Uy, alot! Mercato. Naka 100, pangit na. Uy! Carrefour lang. Ay, bagay. Tsaka yung babakat yung paa. Di ba yung kito muna? Yung Ari ang iyo. Carrefour yan ay. Sobrang babakat. Neng, di ba yung muna kito? Tuloy-tuloy yung paso ng akin. Gwara. Meron na naman din. Yun. Grazie. May order na ako. May order. Alin din eh. Allora. Gwara, prama, pagalitan mo na. Elon. Elon. No. Bata, pagalitan mo. No. No, siya No. Non si fa, amore. Oh, tinan mo. Elon, no. Adam, ha? No. Ate! Ayaw mo yan? Oo naman. Ikaw pa ang galit, amore. Ha? Oh. Sei tu arrabbiato con me? Non si fa. No. Nakagano, no? No. Aba. Oo. Baka bravo. Si Loren sa pagpinapagaling. Cheers! Ate, ikaw? Para sa pagkatalo. Cheers! Bravo, Ale. Diba? Isang! Cheers! Gagadin tayo. Misa kilaya. Pagod na. Pero, Buyin, niloko ni Good Buyin. Tayo mapag-iwalay.
Buono? Buono? Buono, amore? Tingin. Pane, guarda con prosciutto. Guarda, Thailand, ito, no? Kabatcho si Nino. Kabatcho. Alex! Kaya pa. Mamaya pa Pera, boy. Dati aga ba na? Hey, manine. Mabait tari ay. Uy, natirarlo pero. Kaya nga ang bunsuhan. Manine. Boy, ang aking bunsuhan. No, prima sa salviette. Buono? Nila sila kasi. Ce le regalo! Detto grazie? Piano, Thailand. Ce l'hai Pavino? Una regalo? Alam mo, siya kinakabahan. Che cos'è, George? Kaya naglalakad. Che cos'è? Wow! Wow! Bisogni grasso, sono bisonte, questo sei tu. Questo sei tu. E vodka. Wow! Un bisogno. Quante percentuale è? 37,5. Wow! Questo vediamo kailan natin. Baka sa birthday ni Alex. Novo. Yes. Dami ng alak sa birthday ni Alex. Ma bueno. Venite qua! Che cantiamo tanti auguri, dai! A good boy. Ehi, Jul. Venite, dai. Dov'è Tai Tai? Tyler, vieni, kakanta ng auguri. Vieni, Tyler. Dai, venite. Tyler, kakanta happy birthday, Tyler. Sì, qualche giorno fa. Happy birthday, Tyler. Però Hey, June. c'è accendino? Walang kandila eh. Accendino na lang. Hindi na ako mag-isindi na siyempre ako. Amore, Huwag ka na. Vieni. Bigay mo muna si Alex. Stai vicino ad Ade, eh? State vicino a lui. Yun, nakahugtog eh. Dai. Aspetta. Dov'è? Sono tutti? Adam. Uno, due, tre. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Daddy. Tanti auguri a te. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sofia. Wish. Sana tumama sa grata. Sana. Yay! Walang kandila, Ninong. Walang kandila. Sofia. Sofia. Sofia! Basta na, Tyler. Okay, lighter. Thank you for watching.